لائبریریاں تو میں نے بہت دیکھی ہیں، لیکن ایسی لائبریری میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. ایک ڈیجیٹل نظام ہے. دیکھیے اس کے پیچھے بہت ساری لائبریریاں ہیں، بہت ساری لائبریریاں. اب یہ کس انداز میں کھلیں گی؟ نام تفضل سے کس انداز میں کھلیں گی آپ ملاحظہ کیجئے گا. یہ حدیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، مختلف کتابیں ہیں، اور یہ خزانہ علم ہے. اب کیا ہوگا دیکھیے گا. یہ دیکھیے یہ اسپیس بن رہی ہے. یہ میں نے بٹن دبایا اور یہ دیکھیے یہ جہاں جانا ہے وہاں آپ چلے جائیں. ایک منٹ ٹچ نہیں کیجیے گا. یہ جگہ بن گئی جناب. ہم اپنے گھروں میں جگہ کی تنگی کا رونا روتے ہیں، کتابیں کہاں رکھیں. کتابوں کے لیے ایک پیسہ اور دوسرا جگہ، یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیے اوپر tک. How can they take book from here? Nasıl kitap alıyorsunuz, çıkarıyorsunuz? Asansör, lift. یہ دیکھیں اوپر کتاب نو اوپر کتاب جو رکھی ہوئی ہیں اس کے لیے لفٹ رکھی ہوئی ہے. You can try. Bunu şey yapabilir misiniz, gösterebilir misiniz nasıl çalışıyor diye? Çıksın orada. Göstersene. باہر جو یہ دیکھیے اونچی کتاب اگر لینی ہے تو کس طریقے سے لیں گے. Come back please. یہ دیکھیے اسے کہتے ہیں ترقی، اور وہ بھی کتابوں کے لیے، وہ بھی علم کے لیے. یہ دیکھیے جناب، یہ دیکھیے جناب جگہ کا استعمال، سہولت. یہ دیکھیے جناب. مفتی صاحب کیسا لگ رہا ہے؟ حسرتیں من میں داخل ہو گئی ہیں، لڈو پھوٹ گئے ہیں کہ واہ واہ کمال است. یہ دیکھیے اوپر تک جہاں مرضی جانا ہے. یہ دیکھیے جناب ماشاء اللہ. یہ جو چاہیں کتاب اٹھا سکتے ہیں. اب یہ نیچے آئیں گے. Very beautiful system. Here, every book in the file PDF. اوکے آئی نو. Yes, but when you want to see something, you have to make time and come. Also, we go to read place here, PDF read. Yes. لے نہیں سکتے. وہ بات کریں گے انتظام ہوتا ہے کچھ تو. یہ جو ہے وہ دیکھیے We will ask. گاڑی آ گئی ہے. First we will go to read. پوری دنیا ہے. یہ حدیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، مختلف چیپٹرز ہیں. ایسی لائبریری پاکستان میں تو کہیں نہیں ہے، یہ بات تو طے ہے. او جناب اتنے بڑے بڑے کمرے بنتے ہیں، کیا چیزیں بنتی ہیں. اصل ہوتا یہ ہے کہ پڑھنے والا جا کے بیٹھتا ہے ویٹنگ ایریا میں، اسٹڈی ایریا میں، وہ لسٹ دیکھتا ہے، ان کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ جناب مجھے یہ کتاب چاہیے. تو یہ لوگ پھر جو ہے وہ کتاب جا کے انہیں دیتے ہیں. یہ ان کا نظام ہے. یہ دیکھیے چل رہی ہیں چیزیں. اور یہ اسپیس رکھی ہوئی ہے اتنی یہاں پہ. اس اسپیس کو کور کرتے ہوئے جو ہے نا وہ یہاں سے وہاں اتنی بڑی مشین جو ہے نا وہ ہو رہی ہے. اللہ اکبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویری اسٹڈی ایریا. Okuma. Bunların listesi var. Orada şey var. Orada şey var. Bilgisayarda hepsi var orada. Every Yazar. everything. Which kitap have? Who is the? یہ دیکھیے یہی نظام یہاں پر ہے، اور یہ پورا ایک الگ دنیا ہے. How many blocks are here? What? How many blocks? This block, one block, two blocks. Kaç blok var burada? یہ بھی اسی طریقے سے ایک نظام ہے. Kaç blok var buradan kitap olarak? Bu burada mı? Burada, orada. O şey o tam şeyini bilmiyorum da böyle o büyük gibi 2 tane var. Bunun gibi de 7 tane var. Like this, 2 have. ہاں Like this blocks, Yes. 7 have. او یہ
bir de buna O yakın, da- yani aşağıdakine yakın bir de aşağıda var. Diğer tarafta var, yani arka tarafta. Yani opposite side. Okay. Same. Okay, Before we see. Okay, same okay. thing here. Yani there are two. Like this is 7 here. Oo maşallah. 100 bin yazmamız var, 100 bin. 100,000 here. Yani Oh. with handwriting book here. मखतूतात Yes. 1 लाख के करीब जो है ना 1 लाख से ज़्यादा इनके पास सिर्फ मखतूतात हैं और ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है इस तरह के 7 पोर्शन हैं और वो जो बड़ा पोर्शन था वो 2 पोर्शन 60 है binde, 70 binde mahdut var. 70 Maktub. Maktub ne? मखतूतात मखतूतात कलम कलम Mahtutat şey, basma kitap, basma. ना Basma no no matbu yani with matba Oh, oh. old 70,000 takriben 70,000 जो है इनके पास 70,000 old first matbu ओके ओके 70,000 मतबू किताबें हैं और जबकि 1 लाख से ज़्यादा जो इनके पास कलमी किताबें हैं। ये देखिए ये भी एक कलमी नुस्खा है किताब का। हाँ? अल्लाह बारिक। इन हजरात ने जो है ना इस नुस्खे को, इस सरमाए को, वेयर नेक्स्ट 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 विजिट next reading place ओके वेयर okuma salonu şeyde karşıda he will help us inşallah teşekkür ederim selamünaleyküm Allah hayırlı günler ये एक नक्शा है जो मामून खलीफा जो था तो मुतज़ली था ना हसन भाई उसके हुक्म पे जो है ना बनाया गया था दुनिया का नक्शा और ज़ाहिर बात है वो दौर कुछ 4वीं सदी का दौर होगा हिजरी एतबार से। और ये देखिए ये मुख्तलिफ यहाँ पोर्शंस हैं। स्टिल पिक्चर है फैसल भाई स्टिल पिक्चर है इनकी इस्माइल हक की कुतुब खाना हलबी अब्दुल्ला अफंदी कुतुब खाना हाफिज़ ता कुतुब खाना रईस मुस्तफ़ा कुतुब खाना इब्राहिम बादशाह सुल्तान मुस्तफ़ा शेखुल इस्लाम आशिर अफंदी ज़ादा शेखुल इस्लाम आशिर अफंदी कुतुब खाना मतलब इतने तो पोर्शन हैं इस कुतुब खाने के और जो उलमा और सालिहीन गुजरे हैं इसकी और इसकी पिक्चर उनके नामों पर जो है ये कुतुब खाना है। ये मस्जिद सुलेमानिया का नक्शा है। यस हम आगे बढ़ रहे हैं जो दारुल मुताला है यहाँ बैठकर पढ़ने वाले आते हैं। Girip çıkacağız yani o şekilde fazla zaman orada geçiremeyeceğiz. inside reading room we have little voices small because reading person is there and we will urgent come back side Okay. time is Fazla zaman çok uzun नहीं olduğu için. we will sit and read diyor okuma yapabilir miyiz diyor herhangi Maalesef. bir eser Şimdi bu pandemiden dolayı günlük 5 kişi alıyoruz. 5 kişi masalar da dolu olduğu için bugün araştırma yapıyoruz. Randevuyla. in the day maximum this corona time 5 person they take inside we for this we take appointment appointment is need time for example Okay. next week and they decide oh time 45 kişi o da bu pandemiden dolayı. Masalar dolu zaten. daily Randevuyla 5 person, that appointment with appointment only we go visit कह रहे हैं भाई आप ज़्यादा बैठ नहीं सकेंगे क्योंकि कोरोना की वजह से 5 अफराद जो है ना Aynı şekilde. कोई टाइम दे रहे Birebir हैं। aynı yapı. Burada da şu aynı şekilde. same place is same Yes yes we want to go Buna giriş yok. Bir tek bir depoyu gördünüz tamam. ये इसी तरह का एरिया यहाँ पे लिफ्ट रखी हुई है और ये जो स्टडी एरिया है मखतूतात हैं। this is they make translate and they selling this book यस if you need for example take the file PDF first we have take appointment from internet we will ask and we will need this with money they यस send यस PDF यस Bunlar hepsi çevrilmiş, satışta olanlar. this is for sale this is also they make translate and sell माशाल्लाह
reading room. They come and open the computer, writing the as a name of the books, then reading. Through bilgisayar, PDF. Only 2% we want to study. Biz geri kalanlar çıkalım. Müftü baksana. Hepsi dolu. Dışarıdalar. Ama uygulayıp devam ediyorsunuz. Doluyum şu anda. And outside also waiting person have Oh, this 1%? Maalesef peşinde dolanlar. same. Sorry. Müdahale bakıyor oradan. Gelmedi. Soğuk bir şey veriyor. Zaten 9'dan 4 arası. Neden dolayı? Biraz pandemisi daha önce 8.30'lar gece 11'e kadar açık. Randevu alamıyor. Adam geliyordu. Bilgisayar boşsa oturuyor. Before pandemic, without timing, without appointment, Oh, oh. direct coming here up to 11, night We 11. will travel today. Give us a half clock only, and 2% we stay here. İmkanı yok mu? Bugün uçuyoruz diyor. Bugün Yarım doğruysa saat. zaten ekstradan bugün fazladan bir kişi bilen aldık. Dışarıdan geldiği için. And yesterday you have appointment. Yesterday, no, we didn't make appointment. They Oh, say oh. no. Oh, okay. They say no, come. We will have. जी जनाब हाँ Yani imkan olsa biz öyle kimseyi geri döndürmüyoruz. Zaten bir kişi adam Afyon'dan geliyor. Geri dönüşte olmadığı için bir kişiyi aldık yani. why he makes a small place for study? Bu sadece okuma salonu burası mı? Bu kadar. पांच बंदे बैठ के पढ़ेंगे थोड़ा सा 20 tane masa var zaten. Istanbul is city of million peoples. But everyone don't know Arabic. Everyone don't know Oh, Osmanlı. who don't Arabic? For Oh, this, yes, before it's, yes. before it's free. If we yani want to book any book, did internet And on email. on internet فهرست موجود Ferhist. نعم فهرست موجود İnternetten Ferhist var mı? Tabii işte var. Evet. Katalogları falan. Kataloglu hem. we Hatta okuyucular genellikle gelemeyen insanlar mail üzerinden talep ediyor. Eserin adını, demirbaş numaralarını falan biliyorsa mail üzerinden talep ediyor. Mailine gönderiyorlar. and when we yani want one book we request him by email how can possible this Yani bir from internet sitesi var değil mi şeyin? Hatta Türkiye Yazma Eserler Kurum Başkanlığı olarak da var. Süleymaniye Yazma Eserler de var. Süleymaniye Yazma Eserler is internet site. Müdürlüğü. From there is email. Okay. First liste nereden çıkıyor? Gene yazma Orada eserler mi? görür. Türkiye Yazma Eserler'de görür kataloğunu falan. Yani from Turkey you will write in Türkiye yazma eserler. Okay. In English you write. okay Coming the list. yes Which book you need? That you send email. Email her. yes They then will give you answer. How much lira you want the mail or how you need? Then they send you. they remail they send mail for us in English or Turkey İngilizce mail şeyi var değil mi? Arabic Arkadaşlar çeviriyor. Arapça, İngilizce. Arapça da arkadaşlar çevirirler. booklet موجود which pamphlet his website and other Tanıtım Öyle amaçlı katalog şey yok mi? maalesef. No. written in your phone website Dediğim address gibi, Türkiye Yazma Eserler Kurum Başkanlığı sitesine görürse orada tüm bilgiler falan. Yani ise internet site is Bu everything eserleri there. falan Really? bilene görebilirler yani. please write Shabir, you're possible? Because my internet also slow. no only you have to go WhatsApp and written the email address Email address. Cenab From outside is picture. I make okay picture and send you. okay Süleyman'ın mail adresini verebilir miyim oradan? Onu istiyorum. इन्होंने हमें विजिट करवाया है लेकिन पढ़ने का मौका नहीं दिया कह रहे हैं कि
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم محدود افراد کو اپائنٹمنٹ کے ساتھ بٹھاتے ہیں کورونا کی وجہ سے. کرونا جب نہیں تھا تو جتنے افراد جب چاہیں آ سکتے تھے, کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. Oradan mı alıyoruz? Ben vereceğim size. اب جو ہے نا وہ مسائل ہیں. اور اینڈ ہاؤ دے ہیو مخطوطات, ویئر ہے مخطوطات, Where is the دے ہیو مخطوطات. mektubat? No, this is published book. This is all published book. Mektubat. Mektubat means Kalmi Nuska. Maqtutat written by Kalam, all paper, not published, not printed. yani yazma eserler hepsi burada değil mi? Evet. Uluslararası ve yerli olarak. Yani Süleymaniye'de bulunanlar hepsi burada. Burada Beyazıt yazma var, Beyazıt'ta. Ondan sonra Millet yazma var, Fatih'te. Türkiye genelinde var, Konya'da var, Manisa'da var, Balıkesir var, Diyarbakır'da var. Ama hepsi yine Türkiye yazma eserler şunun başkanlığına bağlı. Yes. Also different places, for example, Yeah. first in internet center. For example, Fatih have Yeah. Fatih yazma and other places. Also Konya have, for example, Yes. Konya that have place Yes. like this. Every yani different place also have, but with This is junction. This is junction. junction. Yani he is attached Yes. every library. Yes. Yes. Okay. And now what to do? Now we go to Salam. second jet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Teşekkür ederim. Jazakumullahu khairan. Selamünaleyküm. السلام علیکم. یہ جی آئندہ کے لیے سبق تھا کہ آئندہ جو ہے نا ہمیں لائبریری میں آنا ہے, تو پھر جو ہے وہ بھرپور ٹائم کے لے کر آنا ہے. اور کیوں صاحب جی کیا کہیں گے؟ ہاں پیاسے کے پاس, پیاسا کنویں کے پاس سے آ کے جا رہا ہے. کیا کہیں گے, ہوں؟ زبان ہی بند ہو گئی. ہاں ہاں نہیں یعنی انشاءاللہ کتابیں تو مل سکتی ہیں, ہاں, لیکن ابھی کس کی فہرست طریقہ حاصل پتہ کر کے چلا, طریقہ نظام پتہ چلا. ایک یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے. Before pandemic, if anyone wants, direct come here, say salam. Yes. Insect is not possible. Everyone یہاں پہ ابھی جمعے کا ٹائم نہیں ہوا شروع, historical things. Like تو چلیں جی, ایک نئی جگہ کی سیر ہو گئی ہے. سیر کیا ہو گئی ہے اپنا, وہ ہو گیا ہے چلیں جناب. جمعے کے لیے لوگ پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ, تو عام نمازوں میں بھی پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر جو ہے وہ آپ سے کسی اور موقع پر گفتگو ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. میں اجازت چاہوں گا, دکانیں وغیرہ یہاں پہ, میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.